ng laro na yan. Pagkaano. Ay, nagsinelas na hiya na eh. Kulang yung stingers. Kulang yung stingers. Walang tapo. Ay, ayaw na yung muli yun. Jason! Jason! Hindi, ayaw kasi mapunta sa... Ayaw sa'yo! Bobo ka! Bye-bye. Tirasco. Congratulations, Bonjis. Parehas kayo panalo. Sakit mo magsalita! At least di kami talo. Ay, tatalo. Sayang. Eh, at least napasok ni Franz yung isa. Kung wala, talo kayo. Di namin napasok yung... Panalo na talaga dapat yung amigos eh. Diba, tambak kayo eh. Mali-mali yung ginawa namin ng lineup ng first quarter. Dapat sinosolid namin. Nahirap pag kami yung naghahabol. Yung gagawin namin, pasok namin yung hindi namin best. Pwede naman kayo mag-sub ng first quarter eh. Hindi, ginagawa. Pag nakita nyo tinatambakan na kayo, Yun kasi ginagawa nila para mapaglaro na sila. Mandatory. Binibigyan ko sa kanila first para wala akong marinig. game! Kahit sa inyo na, halo na yan. Let's go! First five! Let's go! naman yun sa last quarter. Kabalan! Pero mahirap kasi kapag lamang na lamang ang kalaban, ganun na. Ilan yung hinabol namin? Di ba ang laki? Ayun. Oh, first light po, Stinger versus Kabalan. Light versus dark. Ano? Dito ka ba ang sapatos dyan? Ikaw ang sapatos na yun. Ang mahal na sapatos na yun. hindi na lang. Nilahita ko sa pasto ng mga alin ah, 300 ah. Tingnan mo ulit. Uy! Parang okay na. Friday, pwede ka? Kayo po, white ball tayo, white ball daw. Plus dire. Nash. Plus. Yung sa taas. Jerry. Score. Score plus. Pass to LJ, tumira ng press. God bless. 3-1 kay Jones. Hoy, ba't naglalaro yan? Wala pang Reggie yan ah! Jones, umatake. Joke ba yan? Pinasa Joke? kay Yan ba Ron. yung joke? 3-1 kay Gary. Gary with the new shoes. Albert, number 100. So wala, nakahuli ni Paraiso. Paraiso with a steal. Paraiso. Uy. Foul muna tayo. Loose foul. LJ? Foul LJ, first personal foul. Saan yung kabalin dyan dito? Try mo. Oh, yan. Stingers yan. Kasi may minus yung minus. Wala kang minus. Ano, 2 points? 2 points para kay Santi. Ay, hindi natin lagyan dyan. Paano ibalik ko na? Hindi natin nilagay sa abila, Santi. Dito yung first personal foul sila ano eh. Parang di ako malito nga na first personal foul. Ano niya, out of bounds? Paraiso. Paraiso, bringing down the ball. Setting the ball. Pass to Jones. Grabe naman si Jones. Nakahudi pa yan. Uy. Son, rebound by Son. Ano ba? Ron ba o Son? Nalilito ako eh. Paraiso. Uy, pinasa AJ shot. 3 seconds violation. Hands ba yan? 3 seconds violation para kay Hans. Uy, laro tayo isang beses lang dun sa kabila. Sunday. Wala ako Sunday booking dun. Uy. Maglaro ka ng casual. Wow, 2 points walang para kay Sunday Paolo. Paulo? 2 points assisted by Albert. Paraiso. Friday, Wednesday, Friday lang. Maglaro ka doon ng casual. Hindi na kasi. Gino. Saan ba? Doon sa bagong court daw. Gusto niya doon daw yung Sunday. Sunday. Wala. Dito Sunday. Uy, nice done. Grabe oh. 2 points para kay James Shop. James yan! Grabe naman yun. Uy, Martin! Wow! Init ng kamay. Albert. Walang bangko dito. Albert. Wala, ibang may number 3. Euro mo yung lamesa kasi doon. Pass to Euro mo yung lamesa. Paraiso. Yan. Paraiso. Ay, grabe. Tumira ng 2. Uy, wala. Ibang by Kerr.
Carry the rebound. Javier! Pinasa kay LJ. Ano, Javier? Uy, nilinis pa yung ring. Uy, ba't naglalaro yan? Wala pang bayad dyan ah! Uy, wala ka Bayad daw muna, bayad oy. dyan. Bayad daw muna. Mamaya. Paraiso. Buti na titiis niyo yung ganyang kapal lang. Ron. Ronski. Uy, hindi ako sa referee. Bakit na? Papaalam naman sila na ano. Backward Pakonti-konti lang violation. kasi student, di ba? Pinasa referee. Nag-aaral? Oh, yung 3 point, ano ba yun, sponsored yung 500? Kasali ka? Ay, sponsor yun? Kasali ka? Sponsor, pero may babayaran tayo eh. Albert. Gawin mo na 1,000. Hey! Ang ilan to demanding ako dahil. 3 points para Sponsor kay pala yun eh. Albert. Dagdagan mo na sure para Sure ba lang? 1,000. Sorry, Ray. Sure na naman nanalo siya. Grabe naman si Donnie. Pambili pa ng ano. Mabigay mo na si Chicks yan, bakla. Wala, iwan kay Kerr. Grabe ang task mo ni Kerr. Nag-i-improve na to si Uy, Kier. nasa kay Albert, nasa kay LJ, wow! Assisted by Albert Patrimonio. Ay, mali pala. Patrimoine. Si Billy din. Uy! Jordan. Wow! Jordan eh. Kobe Jordan. 2 points para kay Ellie. Buendía. Ganun na siya Ellie para Iso. Grabe naman si Jericho. Dami sapatos, oh. Pasok na kayo, Ang sub. mamahal na. Next sub. Albert, first game. Ayan na. Wala. Iwan kay Paraiso. Next up tayo, Rep. Next up ka, Rep. Hindi pa natatapos. Paraiso. Wala. Short. Iwan kay Paulo. Pinasa kay Kier. Binalik kay Paulo. Binalik kay Kier. Layup na yun eh. Next communication. Substitution. Layup na. Navarro in. Albert out. Paraiso. Sharing the ball. Hans. Alam na. Boom! Hey! Grabe! Ito rain or shine. Grabe naman si Mr. Santi. Rainer Shen, ano yun? Yup. Jump. LJ. Lagi, hindi ko pala nalalagyan ng score. Michael. First three. 3 points para kay Michael. Ayaw ngumiti oh. Assisted by Jeric. 12-8. Uy, pinakay Jones. Santi. Grabe! Grabe naman yan! Ang init ng Hindi pa kamay. nagmimintis. James up yan. Jeric. Pinasa kay Michael. Same foot landing ah. Assisted by with the new shoes. 5300 dyan para. Assisted by Jeric. Ang ganda ng pasa. Paraiso. Pass to Jones. Jones with a reverse. Wow, 2 points para kay Jones. Assisted by Paraiso. Yes, yan na yun. Justin Baltasar. Justin Baltazar. Kamukha, no? Let's go. Saan ba team yun? Ano sa team PBA? Oo, grabe naman si Ante. Overtime yan. Jeric. Uy, pinatay ka. Linisin mo yung bahay namin. Next up, rep. Next up. Pasok! Uy, Matthew, na pinatawin sa box mo. Suot na kami kay Lebron eh. Lebron James. Son, checking in, Son. Wala si Librong kanina, no? Hindi naglaro. Oo. Paraiso. Pumayat yan, no? Pumayat. Sili. Pa-condition talaga siya. James Sharp, wala pang sablay yan. Pasok. Aba! Grabe! Grabe naman yan si Mr. James Sharp. Pwede ba maka-appear dyan? Wag. Init ah. Grabe naman, konti na po. Jeric. Parang ano sa taas si Jeric eh, no? Son, Ron. Uy, wala. Ibang kay Jeric. Yan ba yung Ron? Jeric. Ron yan. Hindi ba yung Jeric, ha? Jeric. Pass to Paolo. Wow! Grabe naman. Alley-oop! Showtime. Showtime naman yung mga player dito, oh. So, assisted by Jeric. Grabe naman yun. Paraiso.
Paraiso. Pinupoints na lang ni Paraiso. Wala. Ibang by Paulo. Pass to LJ. LJ. Rebound ulit. LJ. Pass to Jerry. Jerry. Uy. Pinasa kay LJ. Pinasa kay Matthew. Allah! Favorite. Wala. Rebound by LJ. Wow! Rebound. 2 points pa. 2 points para LJ. 14-18. Pwesto ko na, James Yap. Last 4 minutes and 20 Init eh. seconds. Sino ba 14 yan? Stingers? Hindi, kabalin. Kabalin mo. Uy! Baliktad. Grabe naman si James yan! Pinaliktad niya eh. Kaya. Parang mas kapag nag-change mamaya, okay na. Binago mo pala. Grabe naman yung pasa ni Eli, pati ni James Rock, 2 points, wala pang sa player. Last 4 minutes. Bendia. Ay, Bendia tuloy. Paraiso. Ay, Uy! Short! Rebound by Michael. Michael. Pinasa kay Matthew. Uy! Naku po! Naglalaro na, nilalaro pa. Go! Basket. At may kasama pang foul. Who's foul? Foul number 26 Paulo. Tabla na. Bilis ah. Tabla na po 1 score. Second team foul. First personal foul para kay Paulo. Uy. Basket para kay Joe. Jerry. Jerry. Pass to Michael. Jerry. Pass to Paulo. Paulo. Foul muna tayo, Son. Foul number 24, Sonski. First team foul. First naman foul para kay Son. Paulo. Matthew. Pass to Jerry. For 3. Wala. Rebound by Paraiso. Paraiso naman galit. Nilalang bola, Paraiso. Paraiso. Pass to Santi. Grabe naman si Santi! Wala man sa play yan. Grabe naman yan. Michael. Uy! Grabe, pinali! Tinago yung bola. Tinago yung bola sa bulsa. Uy, nakapik. Stolen by Matthew. Matthew. Matawa lang eh. Jerry. Uy! Grabe rin violation po tayo. Nahuli po ni referee yung. Kailangan na Santi. 14 points? Grabe si Santi. First quarter. First quarter. pa lang yan. 14 points na. Grabe naman yun. Terap na yung agad para sa... Wala na, uwi na tayo. Sama ko rin sa Friday. Friday League. Sama ko. Oh, saan yan? Oh, shooter yan, par. Bye! Bronski. 2 points assisted by Paraiso. Sali ka, Friday League. Sali ka, ulit. Ano yan? Friday League. Sana magtapat agad tayo. Pinapanalangin kita eh. Kasali ko ba last? Hindi ka nakasali. Hindi, committee lang ako. Nakikita nga kita, kaya nagigigil ako sa'yo. Sira ulo. Uy, walang bola. Nakawali talo. Tantay mo na yan, gago. Stolen by May Santi. tropa nga eh. Stolen by Santi. Santi. Paso Paraiso. Tagal ko, 1 minute. Paraiso. Last 55 seconds. Sonski. Pinasa kay Santi. Pasok! Lista mo na! Ay. Pinasa kay Paraiso. Pinasa kay Joe. Bang! Wala. Rebound by Michael. Last 25 seconds. LJ. Uy, kinaliwa sa ere. Wakali. Grabe sa ere kumakaliwa ah. Last 30 seconds. Paraiso. Uy, ayan na naman. Uy. Nakon LJ yan. Jerry. Jerry, did a steal. 20 seconds left. Jerry. Uy, side step. Wow! Ay! Gumana naman yung Euro Tiles. Rebound by Michael. Michael. Oras. Titira yan. 12 seconds. Wala, rebound by Joe. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
2, 1. And... Narinig nyo ha? Next. Start na. Wait lang pa. Saan team ka nakasali? I-reset ko lang yung foul. Kina Kuya Francis. Spina. Ay, spin na. Potato Strike, House. strike! 1, 2, 3. Naiiyan talaga ako. Sandali lang. Mamaya, ito muna yung ano mo. Mamaya na yung kanto. Oo, yun. Stats. Malagat ng stats. Si Uncle, dito pa rin hanggang ngayon, no? Pero pauwi na itsura yan. Tinabangan niya kasi sino makakalaban na next game. Kaya nga, hindi ko pa nakakapalaban ng mga to eh. Sino yan? Yo, yung apat na yan. Walang pa nga sila, parang nagsama-sama yan. Wala si Jake eh. Stinyo. Kailan Stinyo? Naglalaro doon sa Milandrena. Sa 35 baba. Ah, si Stinyo, no? Oo, Stinyo. Wala pa, parang nagsama-sama yung mga yan. Ang hirap palaban ng mga yan. Hindi naman. Nalaging 10 ah. Alright, back to the ball game guys. Let's go! Wala na po tayong oras. At may pasok mo bukas. Angkon! Pasuyin naman ako ng camera eh. Tapat mo lang mamaya. Huwag mo lalagyan ng score. Mamaya nung lalagyan ng score, tapat mo lang. Maraming salamat. Oh, pinos mo? Hindi, play. Nakapost kanina eh. Pinos ni Ginash. Okay, thank you. Paraiso? Bakit 18-0 dito? Hindi, wala pa yan. Wala. Wala yan. Paraiso. Wala. Nakuha ni Jom. Jom. Wala. Rebound by Paraiso. JJ, pinasa kay... Uy, foul. Iwan para yun. Who's foul? Foul number 69, baliktaran. Sino 69 dyan? Kier. Basket para kay Big Boy. Kabalin. Wala. Who's foul? Son. Foul number 34, Sonsky. Dalawa ka na. Jerry. Pass to Kerr. Uy. Offensive foul po tayo para kay Kerr. Kasama sa foul yun. Tama yun, ha? Kasama sa team foul yun. Okay, thank you. Team foul, ha? Thank you. Second team foul. Dalawa na kayo, ha? Paraiso. Pass to JJ. Uy! Nawawala ang bola. Same ball. JJ. Pass to Sonsky. Pass to Ben. JJ. Bang! 2 point para kay JJ. Assisted by Paraiso. 26-18. Albert. Sorry. Albert. Pass to Jerry. Pass to Kerr. Pass to Jerry. Pass to Albert for 3. Short. Rebound by Joe. Straight. Sayang. Paraiso. Bola. Stolen by Matthew. Pass to Jerry. Hey! Ang over! Bago kasi yung sapatos eh. Ang over! Bago yung sapatos. Oh, Sonsky. Bye! Sonsky for 3. Grabe yun ah. Shooter yun nandun. 5-point swing. Grabe naman yung si Sonsky. Nag-agbag kagad ng 5 points. Here. Pass to Michael. Albert. Uy. Ano yun, Jeric? Start ball. Yan, inom pa!
Paraiso. Paradise. Pass to Big Boy. Wala. Ibang kay Matthew. Matthew nagmamadali. Pinasa kay Cher. Pinasa kay Jerry. Wala pa rin talaga. Ibang kay Paraiso. Steal ba yun? Steal by Michael. Cher. Nice one. 2 points para kay Cher. Assist ni Michael. Assisted by Michael. Paradise. Paradise. Next up. Next up tayo, pero magbayad ka muna. Joke lang. Ginagawa mo si Diego ba? Paradise. Diego, nagbayad na, nagbayad. Naiiyak kasi kasama. Oo, ikaw. Okay, pero pala. Okay. Wala pa. Ay, wala pa eh. Doon dito? Ay, wala. Sayang. Rebound by John. Diretso. John. John, pinasa kay Big Boy. Uy, nakuha ni Matthew. Bretman Rock. Pinasa kay Michael. Foul JJ. Sabre. Bago na Malas, sapatos dalawa. eh, oh. Dalawang layup. Yan, kailangan yung sapatos mo. Di kasi nagyayakag pag nagiinom. Next shot, rep. Pasok. Pasok. Wala pa. Mainit ang kamay. Wala pa sa play yan, par. Makapasok ka dyan. Huwag niyong amperan yan. 2029. Baka mapasok kayo. Oh, grabe ah. Ay, in and out. Sumablay. Ito idol ko dyan, oh. Mark Agiwa. Oo. Mark Agiwa! Bert! Mark Agiwa. Tanga na, may hikaw ka pag ako makita ka dyan. Uy, wala pumasok. Rebound kay Big Boy. Pass to Sonsky. Santi. Madirahan si Santi. Kaboom! Uy, mawawalan na po. Rebound kay Kerr. Pass to Michael. Pass to LJ. Wow, 2 points para kay LJ. Assisted by Michael. Paraiso. Pass to JJ. Pinasa kay Santi. Uy, white ball po tayo. Grabe, lumalamig. Ito na lang. Rest, Michael. Tira. Uy! Alas kayo ah. Paraiso. Ano? JJ. Short, kita-kita. Ganyan maglaro. Table po tayo. Ganyan ang laro. Hindi yung... Nagag. Oo, ganyan laro, matuwaan lang. Si- Friendly game lang. Walang excited. Paraiso. Pass to Sonsky for 3. Short. Rebound by Albert. Pass to Michael. Wala, rebound by Sonsky. Pass to James Shah. Uy. Same ball sa Albert. Angkol pasok. Sabi. Kala ko ako eh. Pasok sana ako. Next time, next time, ha? Sila. Nasa kay Big Boy. JJ. Nice! Wala. Rebound by Kerr. Uy. Oy! Sabi. Sayang ka ng stamina. Hans! Hans! Paraiso. Paraiso. Pass to Wansky. Ah! Hey! Grabe naman, nakapasok lang. Papasok lang eh. Nakapasok lang. Nakapoint off siya agad.
LJ, pass to Kerr. Pass to Paolo. Albert, natira yan. Mat. Uy, tumama sa ulo. Yung mga matira nila lumalabas lang. Paolo. Hindi lang shoot yan. Malas, walang hawa. Ganun din kahit sa amin. Walang hawa. Ganun din yung sa amin, yung kalaban namin sila. Hindi talaga kami Sa akin mahuli. lahat pasok. Ay, lahat ang awa. Pasok lahat yan. Kami na nag-uusap tatlo dito ha. Yung ano, talo dito ha. Paraiso for 3. Wala. Uy, natapit ni Sonski. Good rebound para kay Sonski, ha? James Yap. Uy, ganda ng pasa. Uy, binalik. James Yap. Ay, wala. Rebound may Paraiso. Wala. Lo, kanila pa rin lag... Ronski. Wow! Puro kanila laglag ng bola, no? Ronski. 2 points niya pa. Grabe na si Ronski, oh. Nakangiti pa. Kakapasok lang yan. Kakapasok lang na. Wala pang 1 minute yan. 50 seconds pa lang. Kabilang. LJ. Loh. Uy! Rebound kay Matthew. Rebound 2 points para Matthew. Last 3 minutes and 50 seconds. Santi. Santi. Sonski. Still by Bretman Lock. Bretman Lock. 2 points para kay LJ. Bumalik niyo yung laro ni Matt. Sira nga lang pulso niya. Gym kasi. Hindi naman siya shooter talaga. Talaga yung laro niya. Nag-gym din kasi siya. Next up tayo, ha? Uy, rebound by Kerr. Next up tayo, ref. Thank you. Uy, wala ang bola. Albert. Uy! Yes, 2 points para kay Albert. Uy, patay. Napasok ka naman daw siya. Patay. O, pasok to, magpapalamang sa kalaban. Pagkalo na yung ano. Palit ka ng sapatos Ronski. kasi. Mahalas yan yung sapatos mo. Wala. Rebound by Sonski. Pinasa kay Ronski. Pinasa kay Paraiso. Paraiso. Step back. 2 points. Wow, 2 points na para kay Paraiso. Ilista mo na yan. Huli! Uy, nahulog ka ni Santi. Grabe, another 2 points para kay Santi. Grabe naman yun, ang play. Albert. Hustle play. Uy, may nalaglag ah. Kerr. Uy, nilalaglag, anting-anting. Chewing kami ata. Uy, para kay Paolo. 2 points para kay Paolo. Last 2 minutes and 10 seconds. Ay, nakita na rin. Paraiso. Wala, ibang may Albert. Pass to Kerr. Kerr, wide open. 2 points assisted by Albert Patrimonio. Paraiso. Wala na sa par. Under 2 minutes na eh. Mamaya na lang, tapusin na lang. Matthew. Pass to LJ. 2 points assisted by Matthew. Tapat na lang po ang kalay. Tatlo na lang po Grabe yung ang steal kalay. ni Matt ngayon ah. Daming steal ni Matt ah. 5. Last 1 minute and 20 seconds. Uy, pinasa kay Ronski. Nice to ni Sonski. Wala. Rebound kay Kerr. LJ. 2 points para kay LJ. Assisted by Kerr. Rebound pa. Rebound and assist. Last 50 seconds. Isa na lang po ang kalamangan ng Kalabalin. Kalba niya ano? Kalabalin. Ano? Kalba. Kalabalin, yung mga dyan. 40 seconds. JJ. JJ Hildebrand. Pinasa kay Paraiso. Pinasa kay Santi. Pupukul yan. Sige. Uy! Ilista mo na! Grabe naman. Umupo sa ere. James Yap. Assisted by Paraiso. Assist pa yun. Last 20 seconds.
Kerr. Albert, coach Lee, short. Rebound by Paulo. Uy, 2 points para kay Matthew. 3, 2, 1. Matthew. Sabit na. Okay, start na. Jax. Oh, start. 1, 2, 3. Third quarter! Angkol, umiyanan mo eh. Utok pa. Para hindi 50 anyos ah. Ako sa kanya. Pag tira ko sa blayo niya, Bobo! Nakashoot ako. Drat-drat yun. Nakatay mo na yan, gag. Wala kasi kanina nagpa-picture. Sabi niya, pangit naman yung yung picture mo sa palitan mo nga, picture ano ko. Una yung sinabi. Pagkalabas, minensyo ko agad si Kevili tsaka si Jackson. Back to the ball game tayo, guys. 38 na pala. Malit. 38-39 na pala, no? Lamang ang kamalin. Lamang pa rin ko ang kabali na isa. Isa na lang. Kanina, tampak sila eh. Jerry, Sab. pass to Michael, 4-3. Wala, ibang by Santi. Pass to Paraiso. Paraiso. Angata! JJ. Solid by Paulo. Solid by John. Solid by John. Santi. Uy, Labal! Paraiso. Uy, ganda na pasa. Nakuha ni Michael. Pass to MJ. Defense para kay MJ. Lamang na po. Pag di nagbayad ng Redjo, minus yung score ha, mamaya. Oh, pag di nagbayad na rin namin, minus ang score ha. Makakasira pa ng laro yan. Michael, 2 points para kay MJ. Paraiso. Santi. Tinasa kay Job. Wow! Assisted by Santi. 2 points para kay Job. 40-41. Lamang na po ulit ang kabarin. Nice game. Tikit. Kanina, ang bulang pa eh. Counted pa. Nagbaya sila dun sa isang tao. May tao yung si Flores kanina eh. Nag-focus sila dun sa mayawak ng bola, si Kenji. Pag pinaon nyo lang. Penalty ba kayo? Who's foul? Number 3. May pagsigaw eh. Sino foul? Taas Si kamay. Job. Job? Yung nakapulang shoes. Si Big Boy ba? Mainit! Jerry. Job! Wala, nayulili ah. Iba kay Ellie. Ellie Paraiso. Foul muna tayo. Gar? Foul care. Tatlo. Sutat ba? Gar. Okay, tatlo ka na. Sub daw. Sabre, sab. Mamaya pa yan. Hintayin natin yung reto ibar ha. Basket ka para kay Paraiso. Pumasok. Stop. Pag hindi mamaya na. Time out na lang. Huwag na lang sab, time out na lang daw. O, time out. 43-40. Back to the game ball.
Jerry. Michael, hinintay pa. Wala. Wala. Tingnan kay Santi. Abay na rebound. John. John. Uy, steal by Michael. Michael Rinastillo. Grabe, ganado ah. Michael. Uy. Pass to Paulo. Dumego. Hey! Wala. Ibang may Paulo again. Uy! Sino? Hindi kailangan ng Paulo. kakampi ni Paulo. Rebound ni Paulo, tira niya rin. Kakampi ko lang sarili ko. Grabe yun, ang lakas. Walang pake sa kasama ko. Kakampi ko lang sarili ko. Grabe yun, 2 points para kay Paulo. White ball. Derek pass to Albert. Matthew. Nako. Rebound by Santi. Isa lang naman daw yun. Wala. Rebound by Matthew. Kaya mo yan! Matthew rebound ulit. Uy! Yan! 2 points para Matthew. Lamang na po ng isa. Wag mo na itiray, ganun mo na lang. Huwag mo na yung tira, ikaw mo na. Meron ka pala nun, ayaw mo ilabas kanina. JJ. Hindi mo na isip. Stolen by Michael. Laro kami ng first season. Third ball. Wala pang isip yan. Grabe yan eh. Sa talunan. Grabe. Niyalin. Aliyok. Tapos tumalon talaga. Ayan, medyo takot na siya. Ano Santi. Para sa Paraiso for 3. Bang! Grabe naman! Ang pukol. Pumasa na. Santi. Assisted by Santi. Point 3 para Santi. kay Paraiso. Santi Dop. Santi. Paraiso. Buti na, malakas yung pasa. Gigisahan eh. Akala. Jerry. Next out tayo para kay JJ, ha? Uy! Brand. Hoy! Michael. Wala. Rebound by Matthew. Baka sa mukha. Uy, wala. Rebound by Santi. Santi. Ikirahan ko yan. Uy! Grabe yun! Grabe yun! Kakampi ko lang sarili ko. Kakampi ko lang sarili ko. Lahat kayo kalabang ko. Nagbabaga ang mga kamay, Santi. Grabe naman kami ni Santi. 20 points ka na. Ang hirap ulit si Jerry. Uy, 3 points para kay Jerry. Bago sa kapos niya. Paraiso. Paraiso. Hindi na kasi 3 points kay Jeric. Jeric. Kinaliwa pa. Stop ball. Stop. Jerry. Hey! Uy! Wow! Foul JJ. Ito, hirang daw. Ronski. Sab. Sabrep. Yan ang mga kasama ko sa Friday. Paraiso. Si Paraiso? Friday? Kinuha rin ni kay Francis. Paraiso. Si... Sino pa ba? Si Maninang. Si Santi. Maninang. Santi. Tsaka si... Si Maninang nga. Neldito. Si Ditz. Oo. Nakariba. Joke. Stolen by Albert. Uy, ako ni Matthew. Pinasay kay Michael. Wow, 2 points para kay Michael. Assisted by Kuya Matthew.
Eh, bunso yan si Matthew. Uy, steal by Jeric. Look! Ay, grabe yun. Tinatago yun siya sa loob ah. Grabe yun, lumilikid siya pag Lamang na lumilikid sila. siya. Lamang na sila. Takang. 2 points para Jeric. Paraiso, Soy, kitang-kita. Tibang may Santi. Sa pa nga. Boom! Uy! Ay, grabe! Grabe yun! 3 points pa, ball dream na. Grabe! All 51, kakampi niya ang sarili niya. Wow! Wow. Grabe na si Albert. Grabe lang. Wonski. All 53 po tayo. Baka tayo na naman to. Ano ba to? Draw o ano ba? Stahan tayo. Draw. Ayoko, mukha na pa yung sahod ko sa'yo. Matthew, 2 points para kay Matthew. Paraiso. Palitan lang yung score ah. Grabe yan, kita score ah. Yun na naman show. Wey! Ooh, basic! Grabe si James Job, meron pa lang ano eh. Layup, layup. 25 points na. Grabe ng Santi, 25 points na. Unstoppable. Mingi ng poste. Derek. Paulo. No! Uy! Grabe! Grabe naman si Paulo, bumawi, palitan ng score ah. Meron na pala siya nun. Yung mobile laki no? Sorry na Matthew. Matthew? Uy, pinasa kay Jeric. Uy! Hey! 2 points para kay Matthew. Assisted by Jeric. Ano? Shot tayo, rep. Shot tayo. Santi, wala. Ibang by Michael. Michael with the rebound. Pass si Jeric. Kanina dito, natawa ko. Si Jen yung na-sandwich. Uy! Uy, binasa kay Matthew. Tingnan. Lasang pasa. Rebound by John. One. Binasa kay Paraiso. Nakuha. Paraiso. Kakay Santi. Ako na lang. Grabe naman si Santi. Unlimited shooting. Assisted by Paraiso. Abot kaya ng ano to? 40 points? Ready sub. Ready sub. 27 na eh. Foul. Look down. Foul Paraiso. Sub, sub, sub! Sabep. Tapos si Matt, mga 7 steals na yata. 6 steals. Ganda na. Albert Patrimonio on the line. Wala. Hindi lang bumago. Oy, basket para kay Albert. 60-57. Paraiso. Paraiso. Tulira ng tres. Bang! God bless! Kabla na po. Grabe naman, binawi ko yung Paraiso ng gano'n-ganon. Kaya, stop and pump. Di ba meron din pinasa kay Jeric, tulira ng tres. Bang! God bless din. Binawi lang. Bumawi. Paraiso. Tumira ng tres. Hey! Grabe naman si Paraiso. 3-point shootout. Nagsasabutan ng tres. 3-point shootout. Grabe, nag-3-point shootout to. Papagaling Sige na. lang. Ay, Ringless! grabe, pinali sa area. Tol may Paraiso. Boy! Tol may Paraiso. Pinasa kay Ronski. Short. Ibang kay Ronski. Pinasa kay Sonski. Pinasa kay Paraiso. Tumira ng tres. Wala.
Uy, rebound kay John. Naside John. Lamang po ng dalawa. Kabalin, up by 2. Last 20 seconds. Jerry. Match lang sila. Basta match. Malayo sa malayo, no? 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Basket sa Michael. And... Kapla. Wait lang para. 1, 2, 3, go. Jump, jump. Isa lang. Isa lang yun, isa. Pag di nyo ginamit, mawawala eh. So, every quarter, isa lang. Nasama mo na sa inyo, hindi ko napaglaro nung Friday, sama mo na sa baba, Saturday. Thank you. Big boy. Ayaw ba Michael? Wala ang bola. Nakuha ni Big Boy. Nakaya sa atin. Bang! Wala. Rebound by Kerr. Kerr with the rebound. Jerry. Di pa kompleto bayad na. Sakla. Pass to Jerry. Wala. Rebound by Paiso. Pasok kay Elia, par. Grabe naman yun. Magdadaro mga stretching kanina ni Beano dyan eh. Para easy. Yun ba yun? 2 points. Oh, ganda natin yung effect niya, ma'am. Wala. Uy, rebound by LJ. Rebound by Chong. Santi. Pinapay para Paraiso. Tumira ng press. Hey! Grabe naman si Paraiso. Lamang na po ng 5. Ang Kabalin. lamang na po ng 5 si Paraiso. Joke lang. Ang Kabalin. Ibang may Chong. Pass to Santi. Kinig kayo sa coach nyo ha. Pangay kay Ransky. Santi. Santi. Tira sa JJ. Sok! Wala. Iba ba Michael? Ay si Michael, oh, nakikipag-pagdalo. Uy! May pagbardagulan kay Hans eh, no? Oo. Ito. Niningal lang yan, pero kung di niningal yun, yari si Michael dun. Sub daw, sub daw! Sab-sab. Double sub. Michael, up! Good! John. John, tingnan yung bantay. Kikita mo, makakadiskarte yan. Paraiso. Nasa JJ. Nasa John. Wala. Rebound by number 3, Big Boy. Paraiso. Uy, patay ka dyan, open. Sayang. Rebound by Matthew. Kaya sa LJ.
Jeric. Wala. Foul. Good foul. Eric. Foul Jeric. Stop, Red, stop. Sub! Sub din! Stop, Red. Sabi, makabuha ng bata, eh, no? Alam mo, dalawa yan. Dalawa? Ano na anak yan? Saan mo? Ano na ba? Baka yung ano, thesis niya. Buntis na, ulit? Grabe naman siya. Parang mga inosente lang, ano? Sasakay Santi. Wala. Foul muna tayo. Santi rin. Foul. Wala, foul muna tayo. Who's foul? Santi. Foul James Shop. Ilan na yan sa'yo, Santi? Isa pa lang. Isa ka pa lang, Santi. Grabe yun. Fourth quarter na. Grabe to ah. Alegre. Paulo? Uy! Anong si Eren? Nabitin. Grabe yung violation. Paraiso. Gonski. Rebound by Matthew. Matthew rebound. Pasok ka. Pasok No, walang dribble. 2 points para LJ. Boosted by Kel. Hindi. No. Masyadong false pa. Uy, nice pass. Pinasa sa laban. Kel, Gandre. Uy, Nice foul. iyakap na. Uy! Ano yun? Unsportsmanlike Unsportsmanlike foul para kay JJ. Iyakap. Nanganing kasi yun. Delikado, alang nga rin. Ano, walang intention. Unsportsmanlike foul. Dalawa. As. Next up tayo rin ba? Hintayin natin yung referee ba? Basket para kay Kel. Isa pa. Pag pumasok. Hintayin natin yung signal ng referee. Nice Basket foul. again. Sabrep. Job! Last ball possession. Job! Sub! Okay. Ano wala? Out of bounds? Alam ko na yung technique para may contact. Magsasalaksa ka dapat nandun ka sa side ni rep. Kasi kapag nasa kabilang side si rep, di may kita. Raiso. Hindi ka mapipituan. Wala. Nakaharangan kasi. Ganda! Raiso. Kita mo yun? Mata sa likod. Kapus. Wala rin kay Santi. Dewa kay Kel. Rebound, Santi. Rebound Kel. Foul. J. Last JJ. Apat. JJ, apat ka na ha? Sabrep. Sub! Para apat ka na ha? Rebound kay Santi. Paraiso. Kasusonski. Pinasa kay Job. Wow, 2 points para kay Job. Assisted by Sonski. Last 6 minutes. Favorite move yun ni LJ. Signature move. Bronski. Wala rin ang may Matthew.
Uy, nakuha yung zone. Gago. Ay, nakaganda pa nga. Gawa na magkakampi. Care. Lima na naman. Oh. Sino lumang? Ito, pasok yung Gamit kayo ng timeout niya. Sayang ang timeout niya Jerry. kada puwerta. Ano? Saan ka ba, Jerry? Nice. Lakas ni Paulo ah. Para Paolo, nice. 2 points para kay Paolo. Next up ka, Jerry. Next up tayo, rep, ha? Thank you. Hindi mo ginagamit timeout niyo? Ginawang screen eh. Alright. Wow. Kabrep! Sayang yung timeout niyo per quarter. Naiipon ba yung timeout niya? Naiipon ba yung timeout kada ano? Pag hindi, no? Sayang na ginagamit niya yung timeout para nakapahinga sila. Pero running time pa yun. Yung na-stop. Yung nga nalamog sila. Tawa naman, Jackson. Diva Matthew. Albert. Uy, wala. Ivan Solski. Lansky. Uy, stolen by Kerr. Kerr gamit ulit. Uy, nakuha ni Solski. Pinasay Santi, pinasay Bert. Pinasay Paraiso. Paraiso. Foul doon tayo dyan para kay Jerry. Number 8, Jerry. Kailan si Jerry? Dalawa na, Jerry. Dalawa na yung foul nila. Dalawa na yung foul ng both teams. Team foul. Dalawa ba? Iba apat isa? Ika? Uy! Uy! 2 points para kay Job. Jerry. Time out. Next time out tayo, ha? Yeah. Albert Patrimonio. Pinasa kay Jerry. Grabe, nag-aayos sa Eric. Ivan Michael. Uy, wala. Ivan kay Paulo. Wala. Ivan kay Santi. Santi. Paraiso na pala yan. Paraiso. Last 3 minutes. Walang shot clock. Uy, stolen by Matthew. Stolen by Matthew. Matthew stolen. Pinasay Albert. Kel. Albert. Wala. Rebound by Matthew again. Talaga makahulog si Albert. Pinasay Paulo. Foul, wala. Who's foul? Time out, time Jerry. out. Time out! Kamalin. 2 minutes ah. Stop time. Dito sa akin? Sa akin? 2 minutes pa, 2 minutes. Back to the ball game na boy. Okay, back to the ball game. Dax. Back to the ball game na. Anong oras na? Back to the ball game, guys. Last 2 minutes remaining. Babawas muna ako saglit, ha? Kasalanan. Dangin na mo, dito gago. Hirap kaya. After nga maglaro, babawas muna. Ah, puta kala ko, babawas ka ngayon dito sa harap namin eh. Dark ball. Michael, dalihan mo, ha? May pusta ako sa'yo. Ron, last 2 minutes. Balik na tayo. Ayoko na. Low. Balik na yun. Falls pa tayo! Santi. Santi. Last 1 minute and 4 seconds. John. John? Wala ang bola. Ilan by Sonsky. Lansky. Foul. 26. Sino 26? Sino 26 para?
Si Paolo. Okay, Paolo. May itaas ang kamay ha, pagka may foul, may gisuyo na. Basket para kay Ronski. Ayaw magpapalo ni Ronski ha. Grabe naman si Ronski. Kinumpleto. Clutch. Jerry. Wala. Rebound may Santi. Joe. Foul. Jerry. Jerry. Tatlo. Tatlo na si Jerry. Apat. Apat ka lang po. Apat ka lang. Sasabihin namin. Tara. Isa na lang. Penalty na. Uy, ang ganda ng pasa, oh! Grabe naman si Santi, hihiga sa ere. Uy, wala. Ibang by Michael. Super para kay Michael. Santi. Santi. Ay, wala na. Walang shot clock. Wala yan, walang 24 yan. Ano na to? Apat. Penalty na po. Penalty. Penalty na po. Hindi na briefing sa rules to. Oo. Uy, tablay. Albert, kailangan ka. Sige. Pati si LJ. Kailangan ka. 2v5. Gusto niyo yun? Hindi pumasok, no? Hindi. Wala pa rin. Fair down play. Basket para kay Kurt. Depensa! Palagad! Nice score! Foul! 2 points para kay Ron. Last 35 seconds. Jerry, point 3. Wala. Pinipilit na. Twenty-five seconds left para Iso. Pinasa kay Joe wide open. Grabe yun. Michael Condre. Kulira ng press. Wala. Rebound by Paraiso. Game over. 10 seconds. Wow! Grabe yun ah. Kinaliwag ka na. Uy, may pagkakip na ako dahil pantay. Nana. Uy, yun, tatay ba? Wala. Congratulations, Kabalen. Okay, thank you. Babawas muna ako saglit ha.